हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों अत्यारे आपणी वाड़ी आवी गयुं छे घऊं वाववा ट्रेक्टर। तो दोस्तों अत्यारे आपणे 3.5 वीघा वाड़ीनी अंदर घऊं वाववाना छे ने आपणे लाव्या छे 3 मण घऊं एटले के 60 किला घऊं लावेला छे अहींया अने वावવાનું શરૂ કરી દીધેલું છે दोस्तों। तो આપણે ઘઉં વાવીએ છીએ, તમે જોઈ શકો છો। ઘઉં વાવીને પછી આપણે ડાયરેક્ટ ધોરિયો કરી નાખવાનો છે। ધોરિયો કરીને ડાયરેક્ટ પાણી ચડાવી દેવાનું છે અને આગળ આગળ ઘઉં પાતા જવાનું ને આગળ આગળ एक वायु पाणी हाले तो एने हरखुं करतुं जवानुं छे, पाणी पातुं जवानुं छे दोस्तों। के आ पावड़ो आपणा हाथमां होय पण गमे एटली शियाळानी कड़कड़ती टाइट होय ने तो ई छे ने गरमी चढ़ाई दे खपाळीने पावड़ो, एटले खेडूतने छे ने बळ करवुं पड़े। टाइटमांय गरमी थी जाय, कांई काम हेલું નથી, अघરું छे दोस्तों। पण जो आपणे अत्यारे वावी रह्या छीए घऊं, आ पड़ानी मेल पर आपणे 2 વાર પાંચી वाक्યું, 1 વાર कळा मूकी अने 1 વાર थांबलो मारी दीधो एटले थई गयुं मस्तનું पड़ું। अने हवे वावीए छीए घऊं। तो दोस्तों तमने पाणी वाळशुं ई वतेन देखाडशुं कि 1 वायु पाणी हाले तो हरखुं करी के नहीं, एम केम पाणी हाले ने ई तमने देखाडशुं दोस्तों। तमे जोता रहो आपणी यारे विडियो अने आपणी चेनलने लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करी देजो। આપણે આ વિડીયોની અંદર છે ને ટ્રેક્ટરનો અવાજ બંધ કરી દેવાનો છે, કારણ કે ખોટો ઘોંઘાટ થાય વિડીયોની અંદર, એટલે આપણે ટ્રેક્ટરનો અવાજ બંધ કરી દેવાનો છે। અને ડાયરેક્ટ તમે જોઈ શકો છો કે ટ્રેક્ટર હાલે ઈ ટ્રેક્ટર અમારા ગામનું જ છે, પાવર ટ્રેક 439। અને હાવ દી હાથમી ગયો છે, दी हाथमी गयो छे अने ववाई जाए एवुं लागे छे गाय घा, कारण के 3.5 वीघा वाड़ीमां वार शुं लागे, ववाई जाए जल्दी। ट्रेक्टर ने तो कांई वार लागे नहीं, गाय घा ववाई जाए। ठांठाथी वावता तो वार लागती। हवे धोरियो करीने डायरेक्ट पाणी चढ़ावशुं त्यारे आपणे मळशुं। विडियो लाइक शेर सब्सक्राइब करो। जय श्री राम, जय हनुमान दादा। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों अत्यारे आपणे पाई छे घऊंमां पाणी अने वावी दीधा छे घऊं। अने आपणे जो पाणीने हारोहार तो रहेवुं ज पड़े, कारण के छे ने एक बाजू पाणी हाले एटले पहेली वार तमे पाणी पाव एटले जो आनी हारो ने हारे ज रहेवुं पड़े। जो आ खपाळीथी आम हरखुं करतुं जावुं पड़े। जो आ हरखुं थई जाय, हेपा ढसड़ाई जाय एटले छे ने पछी मस्तीनुं पाणी हाले, एटले आपणे हारो हारे ज रहेवुं पड़े। एवं न होय कि पाणीनुं नाकું मोवडे ने एक बाजू बेही जवानुं। आ बधा खेडूतने तो खबर ज होय, जे शहेरमां रहेता होय ने ई कोईने खबर न होय, एटले आपणे आ विडियो उतारीने बधाने देखाडी के पाणी वाळती वखते छे ने हारोहार ज रहेवुं पड़े, नकर एक बाजू ठेठ सुधी एक बाजू वयो जाय, कारण के जमीननुं लेवलिंग न होय એટલા हाटू। तो दोस्तों हवे केवुं हालवा मळ्युं छे जुओ। अने पछी क्यारेक एवी जग्या आवे ने नाथी एक बाजू भागवा मळे पाणी, पण ત્યાં પાછું ખંપાળીએથી હરખું કરવું પડે, એટલે પાણીની હારોહાર જ રહેવું પડે। અને આપણે ઘઉં પી જવા આવ્યા છે, કાલના પાતા હતા, કાલ એક ધારી લાઇટ ન આવી, ઘડીએ ઘડીએ ઝટકા ખવડાવ્યા કર્યા, નકર કાલને કાલ પી જાત। ને 3.5 વીઘા વાડી છે। હવે આ એક હરિયું છે અને એક છેલ્લે હાવ બાકી છે, આડો શેઢો લીધો હોય એ। તો દોસ્તો અમે તમને વાવ્યા ને એ વખતે આગળ વિડીયો દેખાડીશું, જોતા રહ્યો। આપણે લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરો।